Hello mga lodi, maayong adlaw ninjong tanan. Ubani ko ninyo atong tilawan ning purple yam cake nila kay sikat man lagi ni unja wapa jud ko katilaw ani, tara ubani ko. Karon akong nang hiwaon og ibutang nako sa plato og gamay radi ay akong kaunon kay basin dalir ako mabusog. Og para sunod na pud adlaw ang uban hehehehe, by the way nice ijang texture sa toppings og ang ube cake. Ato na pud ning suwayan ang kaning purple yam kay ingon sila lamikono ni og daghan na pud nig branches. Maong naingan nyo pud ko ani kay Permi. Ni nako makita sa Blue App video sila ni medyo maldito. Og iyang mga squad maong karon tilawan na jud nako og tuod man lami pagajud si Ja. Hehe, so far lami jud si Ja og ang kasaba nga murag leche plan toppings lami pud si Ja. Nahurot jud nako dayon og maorato salamat sa paghuman sa video. Hurot na.